দেখছেন নিউজ 18 বাংলা। নিউজ 18 প্রাইম নিয়ে আমি রুমেলা রয়েছি আপনাদের সঙ্গে। যে খবরের দিকে এবার নজর রাখবো, আপত্তিহীন নামে বাধাহীন নিয়োগ। রাজ্যের 8 ইউনিভার্সিটিতে উপাচার্য নিয়োগে কোনো বাধা নেই। তালিকা মেনেই উপাচার্য নিয়োগে অনুমতি। উপাচার্যদের তালিকা জমা পড়ে সুপ্রিম কোর্টে। তালিকার কিছু নামে আপত্তি মুখ্যমন্ত্রী এবং আচার্যর। আপত্তিহীন নামে নিয়োগে অনুমতি সুপ্রিম কোর্টের। আরও একবার জানিয়ে রাখি, আপত্তিহীন নামে নিয়োগ এবার বাধাহীন। রাজ্যের 8 বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগে আর কোনো বাধা নেই। তালিকা মেনেই উপাচার্য নিয়োগে অনুমতি সুপ্রিম কোর্টের। উপাচার্যদের তালিকা জমা পড়েছে শীর্ষ আদালতে। তালিকার কিছু নামে আপত্তি মুখ্যমন্ত্রী এবং আচার্যর। আপত্তিহীন যে নামগুলো তাতে নিয়োগে অনুমতি দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত। Gyanesh Kumar sir, Honorable Election Commissioner Dr. Sukhbir Singh Sandhu sir, Honorable Election Commissioner Dr. Vivek Joshi sir, Senior Deputy Election Commissioners Manish Garg sir, Gyanesh Bharti ji, Pawan Kumar Sharma ji, Election Commissioners Yetru ji, Sanjay Kumar ji, Director General IT Seema Madam. Before we start, I'll just briefly let you know that what will be the format of our press conference. We'll start with the address and presentation by Honorable Chief Election Commissioner Sir. That will be followed by a question and answer session. For the question and answer session, as per our previous practice, we'll be taking questions in groups of 5. And then Honorable Chief Election Commissioner would be answering in those groups. Before you ask your question, I would request you to kindly introduce yourself and the name of the organization. So thank you all. I'll request you to put your mobile phones on the silent mode. Sir. Honorable Election Commissioner Dr. Sukhbir Singh Sandhu ji, Honorable Election Commissioner Dr. Vivek Joshi, Election Commission के वरिष्ठ अधिकारीगण और सभी मीडिया के साथियों, आज आप सभी के माध्यम से बिहार विधानसभा के आम चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणाएं भी होंगी और इस चुनाव में चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बिहार की पावन भूमि पर 5 वर्षों के बाद अब विधानसभा के चुनाव का आगमन हो रहा है। जैसा कि आप सबको पता है, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव के अपने संवैधानिक कर्तव्य को 2 चरणों में निभाती है। पहला चरण मतदाता सूची बनाना और दूसरा चरण चुनाव कराना। जैसा कि आप सबको पता है, 24 जून 2025 से शुरू हुए विशेष गहन परीक्षण के दौर में मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया गया। इन्यूमरेशन का पीरियड 24 जून से 25 जुलाई तक रहा। 1 अगस्त को ड्राफ्ट सूची पब्लिश की गई और सभी राजनीतिक दलों को भी दी गई।
1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड रहा, जिसमें जिसको भी, चाहे वो मतदाता हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे उनके बूथ लेवल एजेंट्स हों, उनको क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस देने का भरपूर समय दिया गया। और उसके बाद पात्रता का परीक्षण हुआ और 30 सितंबर को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। फाइनल मतदाता सूची भी सभी राजनीतिक दलों को दी जा चुकी है और अभी भी अगर उसमें कोई भी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से कोई गलती रह गई हो तो उसके ऊपर जिला अधिकारी के पास अपील फाइल की जा सकती है। और साथ ही साथ किसी का नाम अगर छूट गया हो तो नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक जुड़वा सकता है। नॉमिनेशन समाप्त होने पर जो भी मतदाता सूची फाइनल होगी उस पर चुनाव होंगे और उसके उपरांत कोई भी नाम जोड़ा नहीं जा सकता। अभी हाल ही में चुनाव आयोग की पूरी टीम ने और हम तीनों चुनाव आयुक्त ने बिहार का दौरा किया और दौरा करने के बाद जो सारी चीज़ें समीक्षा के उपरांत आईं, उसके तहत ये निर्णय हुआ कि आज हम आपके समक्ष बिहार के सभी मतदाताओं के लिए, सभी राजनीतिक दलों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान करें। बिहार में हम लोग सभी राजनीतिक दलों से मिले, सभी जिला कलेक्टर्स, एसपीज, आईजी, डीआईजीज, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर्स, एनफोर्समेंट एजेंसीज, सबके साथ सीएपीएफ्स के नोडल ऑफिसर्स, सबके साथ बैठकें हुई और आपके माध्यम से बिहार की जनता को चुनाव आयोग ये बतलाना चाहता है कि इस बार बिहार के चुनाव न केवल मतदाताओं के लिए बहुत ही सुगम और सरल होंगे, न केवल पूरी चुनावी मशीनरी तत्परता के साथ मतदाताओं के साथ खड़ी रहेगी, न केवल लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पर पूर्ण निगरानी रखी जाएगी, बल्कि शांतिपूर्ण ढंग से, पूर्ण पारदर्शी तरीके से ফুসছিল বালাসন আর সেই বালাসনের কোপেই কার্শিয়াংয়ের বনাঞ্চল একাধিক ইকো ট্যুরিজম স্পট ক্ষতিগ্রস্ত। ক্ষতি পরিদর্শনে মুখ্য বনপাল সমীর গজমের 15 দিনের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিকের আশ্বাস। इको टूरिज्म स्पॉट थे, एक एमएम तराई, वो कम्प्लीटली वॉश आउट हो गया है। रिस्टोर कर देंगे विद इन 15 डेज। हम लोग उसका प्लान है कि उसको रिस्टोर करके वहाँ पे इको टूरिज्म स्टार्ट किया जा सकेगा। बाकी कुछ वाइल्ड लाइफ की भी हम लोग को खबर आई है कि और भी हम लोग सारे एरिया में सर्वे करके देख रहे हैं। हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर भी आए हुए हैं नॉर्थ बंगाल विजिट पे और उनके साथ हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट भी हैं नॉर्थ बंगाल विजिट पे। तो इन लोग को लेकर के सर लोगों को हम लोग फील्ड विजिट पे निकले हैं। जो भी राहत का कार्य है विद इन 15 डेज हम लोग उसको कंप्लीट कर देंगे। দুর্যোগের জেরে বক্সায় বন্ধ পর্যটন, জয়ন্তী জঙ্গলে সাফারিতে নিষেধ, আবহাওয়ার উন্নতির পরও কেন বাধা? প্রশ্ন তুলে ক্ষোভ পর্যটকদের, বনকর্তাদের উপর ক্ষোভ পর্যটকদের। বৃষ্টি হয়েছিল বলে গতকাল জঙ্গল সাফারি বন্ধ ছিল। গতকাল বেলার দিক থেকে সেই বৃষ্টি থেমেছে এবং জয়ন্তীতে তারপর থেকে অন্তত গত 24 ঘন্টায় কোনো বৃষ্টি পড়েনি। বন দপ্তরের কর্তারা যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে সর্বত্র বন্ধ আছে এবং কোনো অর্ডার আসেনি জঙ্গল খোলার। বক্সা টাইগার রিজার্ভে কোথাও কোনো ইম্প্যাক্ট হয়নি এই প্রচণ্ড বৃষ্টির। সেখানে ট্যুরিস্টদের কয়েকশো ট্যুরিস্টকে কার্যত শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেয়া হলো। এতে আখেরে এখানকার পর্যটন শিল্পেরই ক্ষতি হবে।
দুর্যোগে জলদাপাড়ায় পর্যটনে ক্ষতি, যে ছবি আপনাদেরকে দেখাবো উৎসবের মরশুম, আর তাতেই ব্যাপক ক্ষতি। হলংয়ের ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি, গতকালের ছবি। গতকাল যে সময় ব্রিজ ভেঙে পড়ে আর এভাবেই স্রোত, হলং নদীর এই স্রোত আমরা দেখতে পাই, আর তারপর সেখান থেকে পর্যটকদের ধীরে ধীরে উদ্ধার করা হয়। উৎসবের মরশুমে ব্যাপক ক্ষতি, পলি কাদায় বিধ্বস্ত টুরিস্ট লজ। টুরিস্ট লজে যাওয়ার কাঠের যে সেতু তা ভেঙে গিয়েছে খরস্রোতা হলং নদী দিয়ে দড়ি ধরে পারাপার। 9 অক্টোবর পর্যন্ত বুকিং বাতিল, জলদাপাড়ায় আপাতত বন্ধ হাতি সাফারি। টুরিস্ট লজে বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়নি। এই এন্ট্রান্সের যে ব্রিজটা আছে সেই ব্রিজটাই ভেঙে গেছে, জলে ওটা উড়িয়ে নিয়েছে। তো পর্যটকদের এই সাময়িক আসা যাওয়ার একটা কষ্ট। টুরিস্ট লজের ভিতরে গার্ডেনে ওই পলিমাটি জমেছে, ব্যাস এইটুকু। হ্যাঁ, নিচের গ্রাউন্ড ফ্লোরটা। বুকিংটা আপাতত 9 তারিখ অবধি আমাদের ক্যান্সেলেশন করে দেওয়া হয়েছে পর্যটকদের। আর কিছু কিছু পর্যটকদেরকে আমরা আমাদের পার্শ্ববর্তী যে ট্যুরিজম প্রপার্টিগুলো আছে সেই প্রপার্টিতে রাখা হয়েছে। এইবারে যে পরিস্থিতিটা হয়েছে এটা খুব ভয়াবহ হয়েছে। আগে যেরকম 2-1 বার বৃষ্টির যেটা হরপা বান হয় খুব সাময়িক, কিন্তু এবারের পরিস্থিতি একটু জটিল ছিল।